Ayan, dyan. Ulit yan niya. Ayan, dyan. Ito, dito. 감담한 이담을봐 만날 조금 미사보다 클라요 영상 그맛에 아원 좀 이렇게 해서 좀 나가보더라 저러다가 하기도 하고 하기 하신라이 saja tapi kan jual murah nala berpotong kalau berbeda teman ini mama sama saya lagi tuh apa ang bikin nampak jarang ada gitu dia jual murah Tem. 150 खर्चा की 150